आखिरकार अयोध्या काशी के बाद मथुरा का मामला भी देश की सर्वोच्च अदालत में पहुंच चुका है। आखिरकार देश की मोदी सरकार एक बार फिर अयोध्या श्री राम मंदिर तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है वाले अपने नारे पर अमल करने पर पूरी तरीके से तुल चुकी है। कुछ दिनों पहले मथुरा में चल रहे श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर कृष्ण जन्मभूमि के ट्रस्टी ने शाही ईदगाह की जमीन पर अपना पूरा हक जमाते हुए सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। तो अब ज्ञानवापी में चल रहे एएसआई सर्वे की तर्ज पर शाही ईदगाह मथुरा में भी एएसआई सर्वे हो, इसकी मांग सुप्रीम कोर्ट में उठाई गई है। यानी 2024 के आम चुनावों से पहले देश की मोदी सरकार सारे हथकंडे अपनाने में तुल चुकी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाज़त में होंगे। इन मलनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है, देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ है। ये देखा आपने 50-51 सेकंड की जो भी क्लिप है जो रखा हूँ मैं, ताकि आप लोग देखो, जानो क्या कुछ चल रहा है। देखो देश के हालात दिन ब दिन ये लोग ऐसे करते जा रहे हैं जहाँ पे सांस लेने में भी दुश्वारी महसूस हो रही। ये इसकी वजह 2024 है सामने। 2024 के मद्देनज़र, यानी उसको जहन में रखकर, उसको सामने रखकर ये लोग ये हर तरीक़े का गंद मचा रहे हैं, हर वो साजिश कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीमो एक ऐसे इंसान है जो इनकी एक भी चलने नहीं देते। अभी आप लोगों को पता है, बाबरी मस्जिद से लेके राहुल गांधी, ज्ञानवापी मस्जिद, अजमेर शरीफ, हर चीज़ में ये लोग मुँह की खाए, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा। हर दिन कुछ ना कुछ, हर दिन, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दे हैं नहीं, क्योंकि देश को किस तरीक़े से ये लोग, किस सिमत लेके गए ये लोग, देश की इकनॉमी का क्या हाल किया, देश की बेरोज़गारी का क्या हाल किया, देश की महंगाई का क्या हाल किया, ये सारी चीज़ों से आप लोग वाबस्ता है। अभी मुतेरा के ऊपर तो ये लोग पहले से ही नज़र रखे हुए थे, मुतेरा ईदगाह के ऊपर, लेकिन हमेशा की तरह हाई कोर्ट में तो उनकी जीत हुई, हाई कोर्ट में उनकी जीत हुई, लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में केस आया, आते ही इनके हाथा पाँव फूल गए। क्योंकि झूठ झूठ होता, गलत गलत होता, चाहे ये लोग कितने भी चालें चले, कितनी भी गंदगी मचाए, हक़ और इंसाफ की हमेशा जीत होती है। ये आप लोगों ने अच्छी तरह देखा और जानते भी हैं कि इन्नल्लाह मअ साबिरीन, हमेशा सब्र करने वालों के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, और सब्र का फल हमेशा मीठा मिलता। लेकिन आप लोगों को यही कहूँगा मैं, मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों की नमाज़ों से, आप लोगों की इबादतों से अल्हम्दुलिल्लाह हमको हर चीज़ में कामयाबी नसीब हो रही है। चाहे ये लोग कितनी भी गंदगी मचाए, लेकिन एक ऐसा शख्स आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीमो, जो कि एक ईमानदारी और दिलेरी की एक जीती जागती मिसाल बने हुआ है, और हर मुसलमान उसके हक़ में दुआ कर रहा है, और सारी दुनिया में एक वाहवाही बटोर रहा है बंदा, क्योंकि ईमानदारी से काम कर रहा है, उसका जो फ़र्ज़ और जो काम है ईमानदारी से अंजाम दे रहा है। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, ये मुतेरा का ये लोग इसलिए करने गए कि जो ऐसा कुछ ना कुछ मुद्दा चलता रहे और लंबा खींचे, इसका फ़ायदा इनको 2024 इलेक्शन में नज़र आए। क्योंकि इनके पास एक गंदगी के अलावा इनकी सोच कुछ है ही नहीं, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। अब हम बोले अगरचे तो हमारा मुँह भी दिख के आता है, और हम बदनाम हो जाते हैं, हम ऐसा बोल दिए बोल के। इनके करतूते नज़र नहीं आते,
ان کی حرکتیں نظر نہیں آتے. یہ آج بھی دیش واسیوں کو مٹی کھاتے سمجھتے ہیں. لوگ مٹی کھاتے ہیں، روٹی اور چاول نہیں کھاتے، وہ لوگ یہ سوچتے ہیں. تو بہرحال ان کے لیے ایک سبق امباز، ایک ایسی مثال پیش کرے گا یہ متھیرا معاملہ بھی سپریم کورٹ میں، جو ان کے لیے باعث شرم ہوگا. ان کے لیے باعث شرم ہوگا اور ہمارے لیے باعث مسرت، باعث فخر ہوگا، ہمارے لیے بھی اور اس سپریمو کے لیے بھی. CJI چندرچوڑ صاحب جو ایمانداری اور دلیری کی ایک مورتی بنے ہوئے ہے، ایک سچائی کی، ایک حقیقت کی، ایک ایمانداری کی ایک مثال بنے ہوئے ہے. ماشاءاللہ ہم تو ان کے حق میں دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جو ہدایت دی ہے، جو توفیق دی ہے، اسی راستے پہ وہ چلتے رہے اور ایمانداری اور حق کا وہ ساتھ دے جس طریقے سے دیتے ہوئے آ رہے ہیں. اب رہی بات میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، انہوں نے تو بڑی کوشش بھی کی ہے اور اتنے غلط الزام لگائے متھیرا کے حوالے سے بھی. ان کو یہ تک سمجھ میں نہیں آ رہا آخر یہ کر رہے تو کس کے ساتھ کر رہے ہیں اور کر رہے تو کس کے لیے کر رہے ہیں اور ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں ہر چیز میں. جبکہ ان کو بے عزتی کے علاوہ، ناکامی کے علاوہ کوئی چیز ہاتھ کو نہیں لگی. یہ آپ بھی جانتے ہیں اچھی طرح، ہم بھی جانتے ہیں کہ ہر چیز میں یہ ناکام رہے، لیکن پھر بھی ان کو شرم پیدا نہیں ہوئی. اس لیے یہ نااہلی کی چیزیں اختیار کر رکھے ہیں، کیونکہ ان کے پاس یہی راستے کے علاوہ دوسرا راستہ نہیں ہے سوائے کس طریقے سے دیش واسیوں کو پریشان کیا جائے، منتشر کیا جائے، ان کے دماغوں سے کھیلا جائے، گندگی برپا کی جائے، ذہنیت خراب کی جائے. جبکہ ان کو معلوم ہے حاصل کچھ نہیں ہوگا، حاصل کچھ نہیں ہوگا. ان کی گندگی زیادہ ٹائم تک اور زیادہ دیر تک چلنے والی نہیں ہے. اس کے باوجود یہ کام یہ لوگ برابر انجام دے رہے ہیں، برابر انجام دے رہے ہیں. اب لیکن دیکھنے لائق یہ ہوگا اب سپریم کورٹ کتنا ٹائم لے گا، کیونکہ سپریم کورٹ کون سے بھی فیصلوں کو ٹائم نہیں لے رہا. 15 سے 20 دن میں کیس کلوز. جو کام جو چل رہا ہے ان کا بڑی تیزی سے، کیونکہ ان کے پاس وقت نہیں ہے، ان کو پتہ ہے. اس لیے جو کرنا ہے ان کے رہتے ہوئے کرنا ہے، ان کی ذمہ داری ہے. اس لیے جلدی جلدی ختم کرنے کے چکر میں ہے. اب یہ لوگ کیا سوچے، یہ متر پینے والے، کچی مارنے والے، اب یہ بھی کئی سالوں تک جائے گا. اس کا فائدہ سیدھا سیدھا 2024 الیکشن میں ہم اٹھائیں گے. لیکن یہ سپریم کورٹ کے سپریمو یہ کرنے نہیں دیتے. یہ بہت جلد فیصلہ ہو جائے گا انشاءاللہ اس کا. ان کو پھر ناکامی ان کے ہاتھ لگے گی، پھر یہ ذلیل ہوں گے انشاءاللہ. یہ چیز کا ہم کو انتظار ہے. بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیں، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.